kakatapos na natin magpagas mga kaibigan. At today is Spyder PH Team Spyder breakfast ride. So check natin kung may naiwan pa dito. 5 to 6 yung... Ay, gaso. Hindi ko man. Ano oras na take off? Dapat 6 eh, no? Ay, ka-record. Ay, mama! Tito Enis. Tito Enis. Wow naman! Wow! Bro! Oh. Bala. Face reveal! Face reveal! Inline time, let's go! Inline time! Oh, shit. Ano bro? Stop? Or ginpa-modify mo na? Ay, yan, kote na eh. Ah, damo. Natingala ko. Abi, okay na 900. Unang araw pa lang minahal na kita. Motodeck, let's go. Ano? Kita mo si Motodeck. Saan mo kote? True pa! Puro Spyder users. Motodeck, let's go. Burger. Motodeck, isang. Ang touch. Oh na, kay init na dugay-dugay. No. Tatag laser. Ginalaw. Kape moto!